Hello everyone! Kay ting snack time naman, naghimo akong bana og hot cake! Wow, I'm so excited! Excited na ka, anak, sa luto ni Daddy nga hot cake? Wow! Hala ka, wow! Nagluto na si Jari! Butangan ni mag-color, Daddy. Pink ni siya nga hot cake. Wow! So yummy! Seryoso kaya akong bana, guys. Wow, lamia, ana. Uy! Super sarap ni magluto akong bana, guys. Sinsya, guys, mahiyain lang ni siya sa camera. Wow, umuta na, uy! Wow! Wow, ang bango! Ay, hapit na maluto, guys. Sumot na din kaayo. Super bango! Lami kayo ni muluto akong bana, guys. Mura jud ni akong ipanghambog sa inyo, ah. Lami ni siya muluto. So yun, guys, mo na ang ilang banding after naligo ulan. Nagluto dahil hot cake. Ipang gutom. Wow! Give mommy knock. Let me see. Wow! Pink hot cake. Do you like it? Ano siya, guys? Mag-taste na ta. Taste. Super sarap. Lamig kay Han. Siyempre. Sarap. Yummy. Smell good. Super yummy. Ay, doon siya makita. Nara, oh. Yummy. Mga unta, guys. Naon ta guys. Na mga unta, guys. Fast forward na fast forward. Yummy na. Yummy and cheese with hot cake. What is that? Daddy, give me more cheese. Bye-bye na, guys. Till next time.